So, etiefo ndem say Nana Gbozo asye na mohwe no metwe aman Ghana de o hwe o media ana TV station we ni nyina nchia komo obia TV station na ebie we e wo northern region say we asi omusi sunsum asem anase omuka say Northerners culture bia na eba ye ade na ebe fa so burishifo gonjafo dagombafo farfarfo tribia no mu ye local tradition no omo invite media we a nipa na omo beba beboa capture ade atu TV station we no bia de no fa so enye nipa ba ko de Northerners na Ghana for ni nyina TV station na mo hwe no omo yade pa se omo bie sa TV station we no omo be fa ne penyine ne edi ehye mensa mesusu kwan bia na mesu be fa so na sa TV station we enye nan gina mu a ye be promote na enko bibia se efa bia because ye ka se culture no amanfo bebre wo ho a omo nima de kro no omo frɛ culture because traditional omo ka se traditional no ade bia na ye traditional ye be yi no wo sa TV station we no me na me yo boss me na metena no na de ebe kosu bia no a mfosu ebie wo ho bia me na ese omo be frɛ ebisa se amamre ni amane no no ho tse na ma kyerɛkyerɛ omo nya bi ka ho a na wo bia wo betimi invite omo na mo aba be take you ade atum enye se sika na obetua ye pese ye hu Ghana ye culture amamre asantifo adoa gonjansfo damba ni we no dagomba for traps bia ya wo local traditional what na bushmanum na wunim titino the way amamre no ko wu papa na se wo nanam wo bushum bi ana se fia amamre bi wo ho na ye titifo nema wo free am betimi aba beteki free na omu di aba betu TV station no enye se ye beye no for ye di pesika nipa bebre wo mo aburuchire omuti aburuchire omuti say northern culture and say Ghana culture but omuntimi nye shad omuntimi shada nye sa ne ma no hu ye bebie amafo bebre nim en nema bi koso because nan say ya me hu say azafo no be ma titi ye nananom bre na mo bre ebo ye hu baya yesusu ye benyira betubuso mo ni sa titi nema no amanfo bi mu pese omundi asembone no mo ka se sa na ma no nipa na ewo mbia no a we ye nipa bone culture anase bosom anase traditional enye ade na ebetimi abane wo wiase obia sori abetu sa titi amamre no enye ade na sa ade no soso no ebe de ebefiri ewo wiase mimiti wo se no mi akasa mi fie na mitena ho na mi yesa video we no because media for na ba be kakrem say say time bia mi chire traditional no culture the way eti chire mo ansa na omudi tum amafo be bomu a omunim say mi so mi di no omudi mi di we tum a obia be pese onye de ontie dia Agbozo ka because mi epenyin kasi na meti northern region Tamale because busum anasusum ho asem yesusu ye nyini ye ba yetu ye papa ne nananom kakra na yesusu ye experience o mo hono wo susu be di ho faso busum anase sunsum ho adwuma wo pese wo hu a wo de enye girigiri na obeye ahu titi no kura ye nim se fie we wo busum a bebi wo pa bibia wo be pe wo kokko o mbe kira kokko fie bia na no busum na mamre the way eti amamre no obia ni fie busum na obe wuro mu no the way wo be ekofie akoya eno na ombe kire wa mamre no na wadi akọ na omodi abompa ya ma o ekire ye adwuma ma okura enye obi na ebe kire wo se sana akọ hobium but eya azafo no obi mo ha makoto port ni sa na ma na mebesi ho na omodi bu amanfo kosia obi betimi epie owo media na say TV station no see the whole world on na ye busum penyin on na ye duro ni nyina boss say di omutina TV station na media this an komo ni nyina omu ye torfo me Nana Gbozo me na meka
northern region anase Ghana mpenyinfo no kokrofo mo hihye dem omo ntimi pie kura na omo kita tumi anokremu anye se 419 omo di badada obi egisika ye wo papa bi wo Ghana ha oya kokropa ontimi sori nanti ade achi kura ne kwada no be peja na betu obonte na uya bonu anyumure no mo dina ro dem ba tumi wono anaju wonanti ti say young boy no but who bisa ne so omma wo ko bisa no duro para akro be kire so woni bi odi no husie because of omunyina sa na ma no titi no mo se obi wo duro a wo ko hia no kro be ka kire so woni bi because of nde the echo so we are so we are conform we say we are nipa boni ni na bosom so enya ade na ye nipa titi ni nyina na ewo ho te say wo no obi pe ahene fo we nim say we wu ami na mbedi ahene no obetrai na so say wo oduru na face omunim say obi wo ahene mu a no we bayifo total anatomy oduro tana no because onim say otna kunja no so wu a we na ebeba betenemu omo be ko omo ho na omo hwe de o kita tumi wo bet first titi no bet mesi obi ahene 3 days krondu no na foforo bedi na titi no e kire se wo ni oduro wuntimi tana bosoma no ana wuntimi tana ahene akonja so nde se si akoda be PTV station na omo ka fon no omo ye free no mpenyinfo no omo shedem omo pese omo be pi e kasa ho sa na ma wi nyina ba wo sho e kosiade pa Ghana na ewo mu no me ye president wo ye president wo na wo hwe me no wo so ye president ye kokrumoti we na edi to abai ma president no ye president no so ye na ye president no because ye vote na ontimi ye president so se si a Ghana na ewo mu no amofa Ghana say ade achi a obiano na adwuma na obeyedi corruption ni sa na manemu we ni nyina no eyade na ewo Ghana ema Ghana enjina na nan mu me pese president o hwe me kasa we ya onfa no tu na adwunu mu ontimi mbakura no a mebi ontimi ba onsuma dia o trust na so on be meeting na me nkire no Ghana the way be ya na Ghana be si ne nan mu wonjunu se nde wudi akonja na achi na wont na so biom wo be ye nkire by heart emboa wunuanum wo ho wo nananum wo ho wo papa mu wo ho omu nyina no omu wajapade wo Ghana so sesi ya bibi betu Ghana enye nipa ba ku na ebetu wo dwani ko abuchire kura eye dia wo beba Ghana so sesi ya dia ebe ye se wa bompa yesa ayi Ghana nema na ekoso ni nyina no a nkonfo de omu PTV station omu sei Ghana adwuma no omu nye busum nifo omu wo be hwe na busu ani no ni mama nye konfo ni papa nye konfo but na TV station say we odro the whole world na no so enye sa abuchire de bia mi receive abuchire for call amanfo ye omoaza omu di loto number buom omu di omu papers asemo buom asembe bre no muka abaza fako busum fo na konfo de omu didi omu sika sa na ma nti na mesi akufo don frame na ma kire nema kwen na ebe fa so na Ghana be gina ne namu a ombe ka se busum adwuma enye na eno so eya de papa eboa Ghana omu ka se beye titinu before obe hu se musi fie we beye wo ha na e difficult se wo be ben fie ho no kra wo di hu sie ba sa ne ma we ni nyina no a okay omu se busum ni ho Ghana lomu yenim se busum ni Ghana lomu but eye se omu se dia mu be pie TV station no mo ka no eye se obi be ye tina TV station no se o koku nipa na se ko ye se no a na wo se na nipa na nkasa no maybe no busafo bi enye konfo because busum you see nipa moja ana se nipa ti but eye se sa na ma we ni nyina no de bia esi small boys your mom 18 years omo kokun obi ya small boy omo yonku omo danfo we so taxi driver no onu so asa na kokun obi because of sikadro omo nyina na mo pese omo kase ebusum nye no
Sa nkrofo we ni nyina no a omo frɛ ye de ye spiritual leaders say yembe hwe de yesusu yenka asem papa bi fa ho ye be hu asem na ye be fa aka fa ho ba se se bibi be sise no ye na ye leaders no omo be ka kire nansa ya ma hu se Koku Bursa be pia media na wo kire se TV Joshua on no ku TV Joshua o ye trufo TV Joshua o ye onu nipa no onu susum nyame because to me no kita no odi boa nipa oboa nipa bebre ba se se enmi hu se no so na ye trendy Nigeria se Koku Bursa kire se onu okuti TV Joshua ne mbre na eso ye no wu ye obi ntimi nkunu because wu nipa na oboa nipa obi ayare tu nipa na otimisa nipa yare wu ye nyame nipa but enye se wu di kwen boni so gi nipa sika onu Koku Bursa no be TV station say sika the oyes busum sika na say double money sane money ni ho titinu ye sori na esusu ye nyini kura no a ye nim say fie wo mba kiro say fie we papa no di sika duro ne dan ba ku bi wo ha obi nko ho say no eni no mo frɛ secret room no na titinu ye susu na ye ti say ye nanano mo di san komo no but na de ni ho ne di susu eni ho ana di boni ni ho a ye si de na ye pono ade ato dan na no ye bebie ni si ho sa because adi boni ni ho ba se si azafo no be sore wotena media na wo ka sema ade e be chi a mi akasa se ne me kasa no mi jimi hu di se mi adwuma pa be na mi ye manipa but Ghana ha wo be se ohun sa agbozo wo ho no oyobi a mi nim bebia the whole world abuchiro kura mi hu bebia obetena se abona na agbozo di no amon ka bibi fa na agbozo ho asem because of adwuma pa na ekita no what I say sa ne manema we ni nyina eyade na ye face no a lot eninti na me see sa ne ma we no eyese northern regions aha se no ye wo TV station na time bia ebe ka sunsu ho asem anase traditional culture titinu ye nananom de omo ya jai esi ho wo ko larbanga ko hu mox no larbanga mox no nye bi na esi sa mox no enye obi na esi sa mox no wo ko stone na ko ko hwe larbanga omo ko abuchirefo ba be hwe ayi omo timi ko ho ko yesa na ma we ni nyina no ahwehwe enye se story na omo ko hwe koke eyade na esi sa abo no me kire wa abo no de esisi wo ho a nipa na abo no ku na abo na kasa kire se omo so e busum na manfo ko bompa ya hye sa abo no minua ebeye wo nwanwa so di obeka kire se sunsum ni ho anase oduro ni ho a sa nipa no na eni ho ye nim sa azafo no wo ho azafo na magidie na odi beko koje duro na se obeko bibi na usuro ana pastor ni be kire wo se busumsum nye na onu kosi ye koji busum no abese na sori dem na nipa dumba onu mba be ka kire wo se okoji busum what I say pastor ni on ko bebi akoji busum na be ka kire wo se minua ana mi sister magi busum oji busum no be kire na sori dem no nu preach wo se busumsum nye ana se busumse e kosi esem ba no nu busum no dikita sori no but on man say busum no odi obi mu ko India ko di busuma be she o mo sori dem ye ni mo power Ghana obi mo bie sori asori dan kro no mo nduru nipa 10 but echire no Ghana for asori pastors bebre wo no mo gidi o mo ye mi close friends ba me betena ha bo mo di o mo ye close friend e wo Ghana ha ba me be bo mo di ha because me nim di o mo kita tumi no mo kita ye o mo jo mi no ba ye mfa ho se ye nipa kase time bia no a enye obi na obedidi nipa na tem na nyame ma odi anase obi di na obeba be bo media na nyame ma hu se wo bo nipa din se me na me bo osimesi na se si a wo betena media na bo obi din se me na me bo osimesi se na minister na se MPP be pe adwuma wo mbo ho a obedi aka se wo mbo no munyina na ema mu didi bosomni ana bosomfo otem what I say
Ube pie media esi mabuan se nana pastor say mabuan se president kura be sumo obi se ombra ho a ube bo nipa na di se esi na ebo esi eni na ma omu respect ye conform obi kwoto porta be si ho se wo ye bosom ni ade echi a obetena esi me na me bo no ya esi se me na me manu tumi se na ni nyina entro di na openo jobe kasa sa no me se mi na na bozo mi kire nipa no se edin dro dress na ye fie na ewo bosom ye fie na ewo mi nua nkitinkiti di omudi mechi kura omunim de wo omkon awo konfo na spiritual omukase mi nua mo nkitinkiti omunyina omukita tumi no ye be wo ye wo ye fie no ombe jore wo bibi ha dro sa na odi enyine so be kufo owe nyi no spirit no wo nipa duo dada enye ko obi ho kwa gisa tumi no what you say so omukase bosom wo titi no wo nana cross mo se wo tutu haban brana no so obi yare na so ombu obi a wo bon aya haban ne bibia no a echire no bibia obe chire o se wudi haban we wudi akoko we se na wodi be ye na esa nipa yare what you say ba se si asa na ema ne nyina no eyade ne nye se ompese am condemn wo obi frɛ wa yaresa na tete no ye wo haban bi wo ho ye miensa na obetutu no ne dua no ubebu haban no na watutu ase no dua no we betutu dua no stre na wabubu haban no tre te se penyini oda se osum da ye se on no ba hia susuma ware no wudi sa haban no na wa no ope akoko ne dwan nkuma haban no na wa no ano obenum bi na wa dware bi sa spirit na ebe firi ni nipa dua mo ebekọ kura on dan sum sa da ye biom eye motia betimi aba be ware be ma no wo ni nickname mu ana wo ba later wa ukodware later wa udware ye mu a betimi afaw na wo na da na wo ye wuku no obi wo betimi edi wo nkwara kura wo spirit mu na wo nim be ma bia na be hia ope odi wutwe pe obedwane agya wo gise wo no ne hia be ma bia ni ho na oba bia ni ho na wo yesa wasade ne di wochi na wo ne be ma fufro da pe odi wo obepe ore wo gya wo sade no ba bebro mu fesi no e won haban na obe ma nipa no adware anase aya nipa na ni Ghana na wonye na ntwetuntum oto na ntwetuntum ne hina na mudi ne dinu ne kra din de omudi na omudi hu na mudi mabusom no na mo atwa sa spirit before mo be twa abo no sa spirit na ebe firi nipa dua no because nipa no enfiri mo ombe twa sa motia no owo nipa no dua no what you say obi mo o si lotto number o ma frefra ma fo mo di coin boni no mo di aza pese o mo di ye so nema bi wo ho sa nema wo ni nyina no lotto number no be lotto number motia na mo yiwi ni numbers no nde di o mo be bo e wa burchire wo frɛ a ye betimi asumo motia na o mo kofa win numbers no adi aba because machine mu no mo digu ye ma wa 3 direct ye ma obi 2 direct na say abuche dia na 3 direct ebe bom ba kokoro mbom a na kire se me na na bozo enya adwuma na meye what you say so sa na ma we ni nyina no a be pese de o hwe wo media we no a ana TV station we no a bomntina na wa share page no wo share lua na wa like the way be ya wunua mu de omo nya bi hwe no a amusu betimi anya bia ye de ahwe because nema bi wo ho a ye pese ye nchirechiro mu ewo yare the way kwai na yare fasofa nipa na the way duro bia wo pese wudi oduro kwai na ese wo fa no wo medun se bebia wokọ no wakọ abre oduro de ye ndi no wie ti se the way yare be wiro nipa mu no emfa one day wo nipa dua no mu ebe wiro mu kakra ebe duru bebi no ansana ebenye nan gina mu wo be yi sa yere ne furu nipa dua no mu wondimi fa na tin once do ba ka so be tin once no sika na opegi wo no this was the coin faso kakra sa be pamisa yare boni na wo nipa dua mu obi mususu o mbe kire se
me nana ma ya de wo ya de no ba me mbuso oduro biara na kra anano time na edi ye no ho adwuma wo mfa kwembon so amanfo buuti wo behu obi ana wo dun se nipa no so yesa ye de yen yesa adwuma me pese the whole Ghana be wo show media and say TV station now pese wo ye bibia enye mi manom kasa na ebe kire wo se me betumi abo tumi de eye fie na tumi wo ye nananom mo agya ye bi so me pese de wo show media bia no a na wo hu page no a like na wo share na wo nuon mo yonko de omo abruchi no no mo so mo nya bia hwe wo papers sem na e how aware sem wo de family number wo contact na na gbazo a ayade na mbeti no e wo se ye betutu no ase mu e beduru osoro na eti no na wo ye free ye ji wo kuna amawo wo be ma susu na obi abefa wo yera wo frame a ye di kwan na binim abefa so ayede eji wo kuna di amawo anase wo yera di amawo ye kasa sei no nyame asida no ne bibia no a nyame na edi tumi no maye ese yesusu ye nchema de omu nibi so sa media no time bia me pese mun follow video no na munye more information about Nana Agbazo because nipa bebre ho mun nim anase omukase tumi no enye sika nko a na ye nipa owiase wo sika kura no a bo ho ban enunguase ntimi beka wo yira na se wo ba enu na ese bema bia ese wo hwe wo yi wono wo yiri ntimi ndare so nda sore na ese secret bia ni ho eyise wo so wonye wo spiritual father and now God father na wo di oti man wo timi sho wo yiri no wo busiafo ni nyina nde wonye sika na wu a won dis ka no faso wo ba ko school a wondru bebia no wu a school na ko ni nyina e ko use waste because you were school fees na what you asa be do age no na nipa no wu na eye waste eye se wo bon ho bai na wo eka wo yire no wo nkora mu nyina no dachi no musu nyina wo be di omfa so but nde wo pese wo ankasa wo indwen wo go to fie fefefe ka fefefe na wo dam na wo yire no nkoda na omo bre omo nya education papa kura ko wo sika shiema de wo nibi na nyame hirawo wo pese wo nibi susu wa na wo pese wo susu wo ti se the way mi Nana Agbazo tia frame wo frame ya mbe kire ko na wo be fa so edani nipa wo mbe ma konfo no azafo no be ma wo bam bebu tumi no ewo ho yesusu ye be ton tumi no na obia hu se tumi wo Ghana ana se tumi wo aman me number na 0249 808699 0249 808699 ana o pese wo frɛ Airtel number no so because MTN dey wait me friend network ni nye na wo frɛ 026 99 miasa 5548 026 99 miasa 5548 wo frɛ no so Airtel number no wo frɛ we na wanyame a frɛ we so time bi around 2 o'clock kura no a because of yakita nipa nkwan nipa kra wo frɛ me time bia no a me betimi am nye time amawo na me no wadi nkomo wo be frɛ me so a frame video call because of azafo no mo download me videos gigi amanfo sika na wa frɛ me a video call am be kira kwan na wo be fa so eye nipa wa bra bo mu nyina ebe ko wonim sa beifo na se nipa boni ntimi be ko tim be si wa bra bo mu bia me pese page wonu a wo nipa bia na wo hye na wo pese nhira na Nana Agbazo bless na enko mu nipa duamo a share page na wa like enu ankasa na etumi ma wa ankasa because na dubia 12 o'clock to 3 o'clock metena me boso no so a di omu like page no no mu share page ni nyina me bompa ya mu about spirit nipa boni bia na obetra ya mu a nko betumi efre mu ya nku nipa but wo dwun papa na wa dwun boni ya dwun papa no a ye nima tanfo so di wo dwune so ye di boni so betua naka so di o pese on ko nenima like page na wa share na Nana Agbazo on fa no tumi no eto so na wa ko woni bye bye.